Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Nailan Oke. Kali ini bahan kita Asus Zenfone 5 ganti touchscreen. Oke teman-teman, langsung saja kita eksekusi. Tunggu, sebelum lanjut tekan dulu tombol subscribe, like dan lonceng biar tidak gagal paham. Terima kasih.
teman-teman, demikian tutorial kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.